मशरक़ी वस्ती में अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। मुलाकात के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन और शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के नेकमनों का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हमायत पर गहरी सताइश का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा साकरार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन हमला पासदाराना इनकलाब का एयरक्राफ्ट को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। इराकी मज़ाहमती फोर्सेस का अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरान की खातमुल अंबिया सेंटर पेड हेडक्वार्टर ने कहा कि तैयारे में मौजूद तमाम अमरीकी एहलकार मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा दुश्मन का निशाना नहीं बना। रीफ्यूलिंग के दौरान दूसरा तैयारा बाहिफाजत उतरने में कामयाब। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने खत्ते के तेल और गैस तंसीबात को आग लगाने की धमकी दे दी। उधर इराक में फ्रांसीसी बेस पर हमला, एक फौजी हलाक, कई अफराद जख्मी। सदर इमानुएल मैक्रोन ने बताया कि हलाक होने वाला फौजी चीफ वारंट ऑफिसर। हमले में पेशगमरा बेस को निशाना बनाया गया जहां इत्तेहादी अफवाज तैनात है। फ्रांसीसी सदर ने हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि 2015 से दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ फ्रांसीसी अफवाज पर यह हमला नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब में जख्मी 19 अमरीकी फौजी जर्मनी मुंतकिल। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमलों का दावा। तेहरान, शहरयार हमदान व शहर और कराच में धमाके सुने के 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। ईरानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कराच में ILD पर हमले के बाद आग भड़क उठी। तेहरान के करीब तलकान में वाक़िया न्यूक्लियर साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। उधर लबनान पे सुन्नी फोर्सेस की तबाहकुन बमबारी, 5 बच्चों समेत 9 अफराद जांबक हो गए। 2 मार्च से जारी हमलों में जांबक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। यूनिसेफ का कहना है कि मशरक़ी वस्ती कशीदगी में अब तक 1100 बच्चे हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। सेहूनी रियासत में सायरन बजने लगे, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। तल अबीब में इमारत पर मिसाइल लगने से 50 अफराद जख्मी। ईरान के बारेन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले मनामा के इलाके मीना सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे में हुए। बेस की मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी इलाके में मजीद 28 ड्रोन तबाह करने का दावा। मुश्तबा खामनाई के पहले पैगाम के बाद ट्रंप आग बगोला। कहा कि तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ईरान को दुनिया की तबाही के लिए एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। जंग में हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को माली फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ईरानी सुप्रीम लीडर का आबनाए हरमुज की बंदिश जारी रखने का ऐलान। कहा दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हरमुज बंद रखेंगे, शहदा के खून का बदला लेंगे। आबनाए हरमुज बंद रहेगी। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की पहले खिताब में अमरीका को ललकार। ऑडियो पैगाम में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि शहदा के खून के बदले के हद से दस्तबरदार नहीं होंगे। मिनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन मुसलसल झूठ बोल रहा है। ईरानी फौज ने मुश्किल तरीन वक्त में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। ईरानी फोर्सेस ने अपने हमलों से दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मशरिक़ी वस्ती से अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाए। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले नहीं रुकेंगे। सिर्फ अमरीकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं और ये जारी रखेंगे।
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، بیرنٹ اور WTI تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری، اور برطانوی بیرنٹ 0.31% اضافے سے $100.77 فی بیرل ہو گیا۔ WTI 0.06% بڑھ کر $95.79 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان میں تیل قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجائرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے زیر انتظام قبائلی مشران کا اہم جرگہ، طوری خیل، وزی خیل اور محسود قبائل کے عمائدین کی شرکت۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل افتخار کا امن اور خوشحالی کے لیے قبائلی قیادت کے کردار کو خراج تحسین۔ جرگے میں سیکیورٹی صورتحال اور عوامی اور ریاستی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ شرکا کو علاقے میں سرگرم خوارج کی کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ قبائلی عمائدین کا فتنہ خوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مئی جلاؤ گہراؤ مقدمات، سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی جمشید چیمہ، مسرت چیمہ کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع کر دی۔ ATC کے جج نے پروسیکیوشن سے مقدمات کے ریکارڈ اور وکلا سے دلائل طلب کر لیے۔ ملزمان پر عسکری ٹاور جلاؤ گہراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں کردار ادا کرنے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی جانب سے کہا گیا کہ مستقل جنگ بندی کا راستہ اختیار کیا جائے، ایرانی جوہری سفارتکاری کے تعطل کو نشانہ نہ بنایا جائے، تنازع کا پائیدار حل سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ نہال ہاشمی آج شام 6 بجے سندھ کے 35ویں گورنر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر راجپوت ان سے عہدے کا حلف لیں گے۔ کامران ٹیسوری کا نہال ہاشمی کو فون مبارکباد دی۔ کامران ٹیسوری عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ نامزد گورنر نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ رفتہ رفتہ ہر چیز ہوگی، پورا سندھ جگمگائے گا، میری ذمہ داری ہے کہ سندھ کی خوشحالی کی بات ہو۔ نئے گورنر کو ویلکم کرتے ہیں سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم گورنر کے ساتھ تعاون کریں گے، سب نے مل کر ملک کو آگے لے جانا ہے۔ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، جس کو چاہیں گورنر لگائیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی، کابینہ کے فیصلے کے تحت ایسے افراد سے پولیس سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن اور ضیاء الحسن نجار نے ایکسپو سینٹر میں گل پلازا بازار کا افتتاح کر دیا۔ پورے ملک میں یوم قدس آج منایا جائے گا، ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ کراچی میں ٹریفک پلان تیار، بوٹ بیسن سے جناب برج اور مائی کلاچی آنے جانے والی دونوں سڑکیں بند رہیں گی۔ عام تعطل کے باعث صوبے میں تمام سرکاری دفاتر اور تعلیمی بند۔